भल लगे बड़ी जमी गोटे बड़ भक्त से भाई गोटे भक्त होती अम्बरीश अम्बरीश एत महान प्रजा मानू सी भी विष्णु रूप से पूजा कर बड़ धार्मिक राजा धार्मिक राजा सब बड़े माने एमती कहते मैंने निजे राजकोषर गोटे पैसा खर्च करेंगे निज पे गोटे पैसा खर्च करेंगे कम पड़े निजे निज रोजगार भी निज ये चलती आजिकल मंत्री एगुड़ा सब शिखिया कथा देशटा बुड़े खाऊँ आमठ नौ पसम ताकू काटिकी रोचे से कहते कंबल कर अलाजुक कहे भारी लगुच उषुम बुझल बुझल परा तेणु अम्बरीश कथा देखा केते महान राजा से सेवारे एते खुशी जे विष्णु चक्र को नियोजित करदे कहले जा चक्र जा तू अम्बरीश रक्षा कर अम्बरीश भल मंद हो तू साक्षी रक्षा कवच होगी रहा आगू देखिया प्रसंग बढ़िया प्रसंग मु आपण पदरज विशेष धन्य हेली आज मोर एकादशी व्रत आज मु आपण सहित एकादशी व्रत पालन करने विशेष आग्रह प्रकाश कर कृपा करी आज्ञा हेबो। हे धार्मिक राजा अम्बरीश क्षणे अपेक्षा कर मु नदी शौच सारी आसुची आपण आमे मिली एका साथी प्रसाद पाइबा परम शुभ प्राप्त हब मु आपण प्रतीक्षा करी। एपर्यंत फेरिले से बोधे संध्या तर्पण सारी फेरे जल पारणा अनुमति कर विप्र माने तुमको अपेक्षा कर विप्र माने फेरी जीवे ठीक कही संकट अवस्था मु कौन करी मु किसी चिंता करि पारु नाही। जल पारण करंतु दुर्वासा आसिले ताको सहित भोजन करिवे मु गंडू से मात्र जल पान करी। बहु मान्य करी मत निमंत्रण कही मु फेरिले पारण करवा फेरिबा पूर्व तुमे पारण आरंभ करदेल मात्र जल आस्वादन करिछि राजा केवल जल पारण करिसंती राजा भोजन पाई आपण को अपेक्षा करछि निर्बोध तो भ्रष्ट होइछि ए दुर्वासा को तू शास्त्र ज्ञान से कहतु ए सुन राजा अम्बरीश ए दुर्वासा को तुम अवहेला करिछ अपमानित करिछ ए अपमानर फल तुमको भोगिबा तुमको मोर क्रोध अग्नि जाली पाउछ चाहिए क्या दे अनल हुआ तू बोइले तक्षणे हुंकार कराल उठिला कृतिया नल प्रलयानल प्राय होई मिलिला राजा आगे जाई तार बदन राजा चाही मने चिंतिला भावग्राही दक्षिणे विष्णु चक्र आसी कोटिए सूर्य प्राय दिशी तृतीया अनल उपरे पड़िला महानाद भरे तक्षणे अनल निभिला दिग आकाश प्रकाशिला
সুদর্শন তেজ দেখি দুর্বাসা ভয়ে বুঝে আখি সম্ভ্রমে চাহি ন পারিলা জীবন ভয়ে পলাইলা ব্রহ্মার সমীপে মিଳିଲା শরণ সম্ভাଳ ବୋଇଲା ଏମନ୍ତ ମୁନି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଉଚ୍ଚେ କହନ୍ତି କୁଶ ପାଣି ଅଛୁ ସଂସାର ଲୋକ ହିତେ ତାରି ପୁରଖିବୁ କେମନ୍ତେ হেমন্ত বিধাতা বচন শুণু দুর্বাসা ছন্ন ছন্ন শঙ্কর চরণে পড়িলা শরণ সম্ভাଳ বইলা বাক্য শুনি হর সম্ভ্রমে ବୋଲନ୍ତି ଉତ୍ତର ଶୁଣ ଦୁର୍ବାସା ତୋତେ କହୁ ଆମେ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ବହୁ ସେ ବିଘ୍ନ ଚକ୍ର ନିବାରଣେ ସମର୍ଥ ଅଛି କେଶରଣେ ତୁ ଏବେ ଚଳ ବିଷ୍ଣୁପୁର ହରି ଚରଣେ ଆଶା କର দুর্বাসা মহেশ বচনে বসিলা বিষ্ণু ভুবনে দুর্বাসা চোখ কথা গদে পড়িলা বিষ্ণু পদ্ম পদে কাতরে কম্পাই শরীর ডাকই প্রভু রক্ষা কর তোরা সেবক অপরাধ কলি মূরখ হে গোবিন্দ দুর্বাসা মুখ চাহি হরি কহନ୍ତି অতি মুদ ভরি মুঝে ভক্ত পরাধীন মুতং ভক্ত নুহে ভিন্ন ভক্তর অধীন সেবক প্রায়ে পছে থাই অত্যন্ত প্রিয় মোর ভক্ত মু ভক্ত জনঙ্কর হিত যে প্রাণ ছড়ে মোর হিতে মু তাকু ছাড়িবি কেমতে ভক্তিরে মতে বস করি নিজ পুরুষে জনে নারী মু তাহু ন জানନ୍ତି জ্ঞାନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଇଷ୍ଟଧନ ଏ ଦେବ ଭକ୍ତ ଅପରାଧେ ସୁଦର୍ଶନ ତୋତେ ବଧେ ଏବେ ତୁ ଯାଅ ବେଗ ହୋଇ ନ ଭାଗପୁତ୍ର ଅଛି ଯାହି ତାର ଶରଣ ପଶ ଏବେ ମୋ ଚକ୍ରୁ ନିସ୍ତରି ଭୁଜେବେ গোবিন্দ আজ্ঞা পরমাণে দুর্বাসা গলা তৎক্ষণে হেমন্ত বিষ্ণুর বচনে দুর্বাসা গলা তো সমনে তক্ষণে অম্বরীশ পদে পড়িলা জীবন প্রমাদে চরণ তলে তাকু দেখি সম্ভ্রমে আসন দেখি বিপ্র জীবন রক্ষা অর্থে কর অঞ্জলি দেই মথে সুদর্শন মুখ চাহি ডাকই কর ত্রাহি सहार वक्ष स्थल कौस्तव्य श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् त्राहि हे सदसुचर पराक्रम वज्र ठारु भी आहुरी भीषण जहांकर शक्ति रे विष्णु आदि सर्वशक्तिमान कृपा कर क्षमा मु होची दुर्वासा ऋषिंकर अपराधी मोर लागी तांकर
କ୍ରୋଧଜାତ ହୋଇଛି ସେ ଆମର ଅତିଥି ଆଉ ଅତିଥିଙ୍କ ହତ୍ୟାର ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶାନ୍ତ ହୁଅ ସୁଦର୍ଶନ, ଶାନ୍ତ ହୁଅ। हे परम भक्त राजा अम्बरीश, तुम ए भक्तिर पराकाष्ठा सारा संसार को शिक्षा देऊ। भगवान भक्ताध्य से भक्तर बंधु भक्तर दास। तुमर ए भक्तिर समय कहानी जे शुणिब से संसार उतरिब। चलतु राजा, मु आपण साथी पारणा करी। हरि नामरे पुण्य जेते पापी करी न पारे पाप तेते। थटारे हेउ अव परिहासरे हेउ, जानतरे अव अजानतरे हेउ, जी हरिनाम थरे उच्चारण करे तार पुण्य फल से अवश्य लाभ करे। कालांतक जम ताकु छुई पारे नाही। दृष्टांत सापेक्ष पापी अजामिल चरित। अजामिल नामे से गला पुत्र जपी। नारायण, अरे मो पाखकु टिके आ। मो डाक कहीं अबा शुणु। हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण। खेड़े खेड़े आखि मत बांधी नहीं जीवे। नारायण, नारायण। जाऊची जाने जम लोक अवधान जम देते। जमदूत माने मते बांधी नहीं थी। माने मते रक्षा करे। एठारे तो मु कहा को देखि पानी। ये की चमत्कार होला। नारायण, हे नारायण। उद्धार कर। महापापी ब्राह्मण कुल जन्म होई मोर पिता
ପିତା ମତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ହୋମ ପାଇଁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ପଠାଇଲି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଶୂଦ୍ର ବେଶ୍ୟା ନାରୀ ରୂପରେ ମୋହିତ ହେଲି। ମୋର ପରିବାର ପିତା ମାତା ଓ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକି ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲି। ପେଟ ପାଇଁ ଚୋରି କଲି, ମଣିଷ ମାରିଲି। ମୁଁ ମହାପାପୀ ପ୍ରଭୁ। ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ସେବା କଲା। ସାଧୁମାନେ ମୋ ସାନ ପୁଅ ନାମ ଦେଇ ନାରାୟଣ ରଖିଗଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିକଳ ହୋଇ କେତେ ଡାକୁଥିଲି। ତୁମରି ନାମକୁ ଥରେ ଅଜାଣତରେ ତୁଣ୍ଡରେ ନେଇ ଯଦି ଯମନ୍ତନ କରୁ ଚରିଗଲି, ତାହେଲେ ଏ ଦେହ ପ୍ରାଣ ତୁମ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ହରିଦ୍ୱାର ଯିବି। ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବସି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଧିରେ ବସି ତୁମରି ଧ୍ୟାନ କରି ଏ ଗଙ୍ଗାରେ ମୋ ଶରୀରକୁ ଲୀନ କରିଦେବି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ 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 ନାରାୟଣ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିବାଟା ଭଲ। କେତେ ବଡ଼ ଅପମାନ! ଆମ ହାତରେ କାଳତକ ଜମ ଫାଶ, ଆମକୁ କିଏ ଲଡ଼ରେ। ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଛେଚିଲେ, ଆମଠାରୁ ଶିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲେ। ଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଲାଭ କ'ଣ? ଏଉ କୂଅ ପୋଖରୀକି ଡେଇଁ ମରିବାଟା ଭଲ। ଆଉ ଏଇ କୋଉ ଜୀବନ ଲାଭ ଅଛି ଯେ? ଆଉ ବଞ୍ଚି ରହିବା କ'ଣ? ଆରେ ତମେ ଦୁଇ ଦୂତ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ତେଣେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ପାପିଆ ଅଦାମ୍ବିଳର ଆୟୁଷ ପରିଛି। ତୁମେ ପରା ଯାଇଥିଲ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିବା ପାଇଁ। ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ମାନେ ଆମକୁ ଛେଚିଲେ, ମାଡ଼ ମାରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ସେ କାହିଁକି ତୁମକୁ ବାଧା ଦେଲେ? ମଲା ବେଳକୁ ଅଜାମ୍ବେଳ ତା ପୁଅ ନାମ ଧରି ଡାକିଲା ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ତା ଡାକ ଶୁଣି ଜାଡ଼ି ଆସିଲେ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦେଲେ। ଆରେ ମୂର୍ଖମାନେ ତୁମେ ଏତିକି ବୁଝିଲାନି ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭଜିବା ତାର ସବୁ ଅପରାଧ ମାର୍ଜନା ହେଲା। ତୁମେ ତାକୁ ଜମଲୋକକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ କାହିଁକି? ଆମର ଏ ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ। ତମ ଏଇ ଚେଣ୍ଟା ଭାଲେ
ଘୋଷା ବସନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। हे प्रभु परम कारुणिक मो दूतମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ମୋ दूतମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ତାହେଲେ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ କାହାକୁ ଆମେ ବାନ୍ଧି ଆଣିବୁ ସେ ଲିଷ୍ଟଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ମହାପାପୀ କୃଷ୍ଣ ବିମୁଖ